अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उनके तज्ज़िये। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर कल का महफूज किया हुआ फैसला सुना दिया। 11 बजे मौजूद जजों ने 11 बजे जो फैसला सुनाया उनका क्लियर कहा कि नवे रोज़ में आइन के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए और इसको कराया जाए। और सदर ने जो KPK का दिया है उसके बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा कि गवर्नर KPK जो हैं उसका इंतखाबी तारीख का ऐलान करें और पंजाब के लिए सदर और इलेक्शन कमीशन आपस में सलाह मसलत करने के बाद इंतखाबात का ऐलान करें। तो ये थी कहानी। 5 जजों में से 3 जजों ने फैसला किया है और 2 जजों ने उस पर इख्तलाफी नोट लिखा और अपने इख्तलाफी नोट में उन्होंने 2 जजों की जो इस पहले 9 रुकनी बेंच का हिस्सा थे उनका भी हवाला देते हुए लिखा है कि मौजूद जजों ने भी कहा था और इस तरह ये बेंच को बनाना और सोमोटो एक्शन लेना इसको भी हम मुस्तरद करते हैं। तो इस तरह ये चीफ जस्टिस का दिया हुआ फैसला एक सवालिया निशान बन के रह गया है कि 3 रुकनी बेंच थी और उसके मुकाबले में 4 रुकनी बेंच थी। जिस तरह फिर वज़ीर कानून ने आज़म तारड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जीत इन आइन और कानून की हुई है, 3 के मुकाबले में 4 जजों ने फैसला दिया है। तो यूँ बंदयाल के मुकाबले में 4 जजों ने फैसला दिया, लेकिन इमरान खान और PTI वाले भंगड़े डाल रहे हैं। फवाद चौधरी ने भी बाहर खड़े होकर कहा कि नहीं बस अब नवे रोज़ में इंतखाबात हो जाएंगे और इसका बहाना बनाते हुए इमरान खान ने 2 नंबरी करते हुए अपनी नाम नेहाद जेल भरो तहरीक जो फ्लॉप शो था इसका पहले दिन से ही उसको ख़त्म करने का ऐलान किया और कहा है कि इसके जो अफराद गिरफ्तार हैं उनको रिहाई के लिए पिटीशन तैयार की जाए। तो यूँ इमरान खान एक सहूलतकारी के बदले में जेल भरो तहरीक से छुटकारा पाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन ये जो उसने ख्वारी उठाई है 5-6 दिन में, जिस तरह हर शहर में इमरान खान के लिए ख्वारी का सबब बनी, जहाँ पहली तहरीक थी जिसमें पुलिस खुद इनको ढूंढती फिर रही थी कि आओ गिरफ्तारियाँ दो। स्पीकरों पे ऐलान हो रहे थे, पेशावर से लेके मुल्तान तक, कराची, पिंडी, सारी हर जगह पे, लेकिन कहीं भी PTI वाले खुद से आकर नहीं आ रहे थे। गुजरांवाला से बाद में साहिवाल में उधर यही इतलात मिली कि वहाँ कुछ लोगों को पैसे देकर वहाँ जेल में भेजा गया। तो ये सूरत हाल PTI के लिए बड़ी थी और ख़ुद PTI के करीबी चाहने वाले कामरान खान जैसे दबंग सहाफ़ी उनके मुताबिक उन्होंने भी इमरान खान पर तनकीद की और कहा कि यार खान साहब अब बहुत हो गया, बंद करो इस बकवास को। तो यूँ बिलाखिर इमरान खान को एक बहाना मिल गया इस फैसले के हक़ में। इस फैसले के बाद जो है इनके भंगड़े हैं वो अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन क्या इंतखाबात नवे रोज़ में कराना मुमकिन है? जो बाज़ार नहीं लगता, क्योंकि इसमें 45 दिन का टाइम तकरीबन गुजर चुका है और ये इंतखाबी प्रोसेस बनाने के लिए कम से कम 54 दिन दरकार होंगे। इसके लिए ज़रूर ऐसा ही होगा, अगर इंतखाबात हुए भी तो ये ईद के बाद ही मुमकिन हो पाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंतखाबात इन्हीं जो है पीरियड में हो पाएंगे। तो वज़ीर जो है दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और वज़ीर कानून की भी हुई है, उससे बिल्कुल ही एक चीज़ वाज़े सामने आ रही है कि ये इंतखाबात के मूड में नहीं है और नहीं कराएंगे। और अदलिया का ये जो फैसला था, ये दरअसल फैसला एक जज ने ये क्लियर लिखा है कि सूबाई खुद मुख्तियारी पर भी हमला है, क्योंकि 2 सूबों की हाई कोर्ट यानी पेशावर हाई कोर्ट में भी ये मुकदमा चल रहा है और पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मुकदमा चल रहा था, वहाँ ज़ेर समाअत था। तो उन जजों ने अपने इख्तलाफी नोट में यही लिखा है कि 3 दिन के अंदर अंदर ये सूबाई हाई कोर्ट्स जो हैं डिसीजन करें और अपना राह मुतयन करें, लेकिन चीफ जस्टिस ने और ही फैसला दिया और यूँ ये फैसले का एक तजाद चल रहा है। चौधरी एतजाज अहसन ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि नवे रोज़ में इंतखाबात कराने, बिल्कुल नवे रोज़ में इंतखाबात कराने से लिए कोई ज़ीरो और जो आइन को जानने वाला समझने वाला है ये कभी भी इनकार नहीं कर सकता कि नवे रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए जो आइन का तकाजा है। लेकिन मुल्क के हालात संगीन है, मुल्क के हालात को देखना पहले सबसे ज़रूरी होता है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी इंतखाबात नवे रोज़ में नहीं हुए थे, 35 रोज़ आगे चले गए थे, यानी 1 महीना और 5 दिन। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई आफत नहीं आ जानी, ये कोई कुरानी सहीफ़ा नहीं है कि नवे रोज़ में ही पूरे इंतखाबात हो, आगे पीछे हो सकते हैं। वैसे हालात है, हालात आपके सामने है कि गवर्नमेंट के पास तनख्वाहें देने का भी पैसे नहीं थे इस बार, और ये खुद PTI ने प्रोपेगेंडा किया था कि इस बार पेंशनें और जो है नहीं मिलेंगी, लेकिन
وقت پر پینشنیں اور جو ہے ساری جو ریلیز کر دی گئی ہیں۔ IMF کا معاہدہ ابھی تک کھٹائی میں ہے۔ IMF نے شرطیں رکھی ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے۔ آج بھی IMF کی شرطوں پر ایگریکلچر کے لیے جو بجلی کا نرخ تھا، رعایتی تھا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، سبسڈی ختم کر دی گئی ہے، اور ان انڈسٹریز کے لیے بھی سبسڈی ختم کر دی گئی ہے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ کاٹن انڈسٹریز جو ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹریز جو ہیں، ان کے لیے بھی سبسڈی جو ہے ختم کر دی گئی ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی صورتحال میں انتخابات کے لیے 50-60 ارب کہاں سے آئیں گے کہ صوبائیوں اسمبلیوں کے انتخابات الگ ہوں، پھر 3-4 مہینے کے بعد پھر قومی اسمبلی اور 2 صوبوں میں انتخابات ہوں۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آج سے مردم شماری کا آغاز ہو گیا ہے، گھر شماری شروع ہو گئی ہے، اور ڈیجیٹل گھر شماری پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں یہ ڈیجیٹل گھر شماری ہو رہی ہے، وہ 1 مارچ سے شروع ہو چکی ہے۔ اب اگر 2 صوبوں میں انتخابات پرانی ووٹر لسٹوں پہ ہوں اور 2 صوبوں میں پھر نئی ووٹر لسٹوں پہ ہوں تو یہ کیسا مذاق ہوگا کہ سندھ اور بلوچستان میں انتخابات جو ہے مردم شماری کے بعد نئی ووٹر لسٹوں پہ ہوں گے، اور پنجاب اور KPK میں پرانی ووٹر لسٹوں پر ہوں گے، اور قومی اسمبلی کا انتخاب بھی نئی ووٹر لسٹوں پہ ہوگا۔ تو یہ سراسر ایک کنفیوژن پیدا کرنے والی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر صوبوں میں حکومت بن جاتی ہے، بھلے PTI کی بن جائے یا کسی کی بھی، اگر کل پھر قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو کیا یہ صوبائی حکومتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوں گی؟ اور اگر ہوں گی تو پھر انتخابات کو صاف اور شفاف کیسے بنایا جائے گا، اور انتخابی نتائج کو کون مانے گا؟ پھر ایک نیا بحران جنم لے گا، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اور ہر آدمی اس سے پریشان ہے کہ یہ آخر کیا ہوگا۔ کہ جسٹس بندیال نے جو فیصلہ دیا ہے، اس نے پاکستان میں آئینی بحران کم کرنے کے بجائے اس میں مزید اضافہ کیا ہے۔ اس سے جو نتیجہ نکلے گا 1-2 روز میں ہم سب اس کو دیکھ لیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ 90 روز میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ کئی اور فیصلے ہو چکے ہیں کہ انتخابات ہوں گے تو سارے ایک ساتھ ہوں گے، اور یہ کب ہوں گے؟ یہ تب ہوں گے جب IMF کے سارے پروگرامز اور یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی، بجٹ اناؤنس ہو جائے گا جسے IMF اپروو کرے گا، اس کے بعد جا کے آپ آزاد ہوں گے، اور پھر گورنمنٹ کو جو ہے گھر بھیجا جا سکے گا۔ اس سے پہلے صورتحال ذرا مشکل ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انتخابات اس سے پہلے ہو۔ لیکن دیکھیں، اب عدلیہ اپنا زور لگائے گی، گورنمنٹ کے پاس اپنے اختیارات ہیں، اور گورنمنٹ نے اگر پاؤں جمائے، کیونکہ شہباز شریف بہت ایک کمزور وکٹ پر کھیل رہے ہیں، بہت ہی کمزور وکٹ پہ، ہر جگہ اس کی جو انکساری اور یہ چل رہی ہے، یہ اس کو مروائے گی اور اس کی پارٹی کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ تو اس کو بھی تھوڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا ہوگا۔ اگر شہباز شریف فرنٹ فٹ پہ نہ کھیلا تو یہ پھر اس خود PML نون کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، ایک بہت بڑا نقصان کریں گے، سیاسی نقصان کریں گے، جس کا ازالہ پھر اگلے 5-10 سالوں میں ممکن نہیں، کیونکہ یہ جو انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں، یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف، عمران خان، آصف زرداری، ان سب کے یہ میرے خیال میں یہ آخری انتخابات ہوں گے، کیونکہ یہ سارے 70+ ہو چکے ہیں، ان کا پھر اگلے 5 سالوں میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ انتخابات نہیں ہوں گے، پھر نئی قیادتیں ہوں گی، تو یہ انتخابات ان کے لیے، سب کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ اسے جو کیک میں سے بڑا حصہ ملے اور وہی حکومت میں آئے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کیک میں سے کس کو بڑا حصہ مل رہا ہے۔ آج ایک صحافی نے ٹویٹر پر، بلکہ اپنی ٹویٹ میں ایک بہت بڑا اچھا ٹویٹ کیا، اور میں نے بھی اس پہ جواب میں لکھا کہ یہی چیز میں 2 مہینے پہلے بھی اپنے بلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ انتخابات کے لیے سیاسی تیاریاں جو ہو رہی ہیں، یہ جو ان کا دھوم دھڑکا اور ایک دوسرے گلوں میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں، PTI اور مسلم لیگ نون، ان دونوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس میں پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب خاص طور پر بہت ہی عمدہ گیم کھیل رہے ہیں، اور اپنے پتے سیدھے کرتے جا رہے ہیں۔ خیبر سے کراچی تک انہوں نے اپنی گیم کی بساط بچھا دی ہے، اور اگلی باری جو ہے آپ دیکھ لینا پیپلز پارٹی کو ملے گی۔ یہ اس صحافی کا تھا، اور میں نے بھی اسے کہا کہ میں بھی اس سے ایگری ہوں، کیونکہ ایسا ہی لگتا ہے کہ اگلی باری پیپلز پارٹی کو ملے گی۔ باقی اس کے حلیف جماعتیں ہوں گی، اور اس کی حلیف جماعتوں میں مسلم لیگ نون بھی ہو سکتی ہے، PTI بھی ہو سکتی ہے۔ اگلے اسمبلی میں PTI تو ہوگی، عمران خان نہیں ہوں گے، وہ نااہل ہو جائیں گے، اس کے نااہلی کے بہت سے چانسز ہیں، ممنوع فنڈنگ کیس ہے، اس کی بیٹی ٹیریان کا کیس ہے، اور بھی بہت سارے کیس ہیں، تو اس میں اس کا توشہ خانہ کیس ہے، اس میں نااہلی
लाजमी होगी, तो ये तो अगले असम्बलियों में नहीं आएगा, नहीं इंतखाबात में हिस्सा ले पाएगा। नवाज़ शरीफ का भी इंतखाबात तक आने का मुझे दूर दूर तक असरा नज़र नहीं आ रहा। ये मरियम नवाज़ ही होंगी या इस विकेट पे खेलेंगी, इधर बिलावल भुट्टो होंगे, और पीटीआई की क़यादत होगी। जिस तरह पीपल्स पार्टी को मुशर्रफ के दौर में तोड़कर पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनाई गई थी, हो सकता है इस किस्म का हो, या पीटीआई पूरी हो, पूरी की पूरी पीटीआई अगली वफा की हुकूमत में शामिल होगी और ये पीपल्स पार्टी की हलीफ जमात होगी। ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, आप समझ लेंगे मैं शायद कोई मजाक कर रहा हूँ या गलत बात बता रहा हूँ, तो इस पर हंसने वाले हंसेंगे, लेकिन वक्त आपको बताएगा कि ये ऐसे ही होने जा रहा है। हो सकता है मुस्लिम लीग भी हो, पंजाब में मुस्लिम लीग और पीटीआई आपस में मिल जाएं, या मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी बन जाए, या पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएं। क्योंकि हाल ही में पीटीआई ने जो असद ज़रदारी को, जब असम्बली टूट रही थी, असम्बली से इमरान खान को अदम एतमादी तहरीक की पेश की गई, तो उस वक्त भी इमरान खान की पूरी कोशिश थी एक बिजनेस टाइकून के थ्रू कि किसी तौर पे असद ज़रदारी अदम एतमाद से पीछे हट जाए और हमारा साथ दें, तो उन्हें सदर भी बनाएंगे और उनकी पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो इमरान खान तो पहले भी तैयार था, उसे इक़्तिदार चाहिए, हर हाल में इक़्तिदार चाहिए, ख्वाह उसके लिए वो कोई कीमत दे। वो परवेज़ को भी साथ मिलाने को तैयार हैं, तो दूसरों में क्या नुकसान होगा उसे मिलाने में। तो ये सारी चीज़ें सियासत में होती हैं, और सियासत में कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं है, कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती। इसलिए मैं यूथियों को, सारे मुस्लिम लीग वालों को, पीपल्स पार्टी के जालों को, सबको कहता हूँ कि वो एक दूसरे के साथ सब्र और तहम्मुल के साथ चलें, एक दूसरे के साथ गालम गलोच की और बदतहज़ीबी का माहौल ख़त्म करें, क्योंकि लीडरों को बदलने का कुछ पता नहीं चलता है, कौन कब किसके साथ बैठे। इसलिए इतनी गुंजाइश ज़रूर रखो कि अपने महलों में, अपने रिश्तेदारों में जो आपके मुखालिफ पार्टी वाले लोग हैं, उनके साथ आप भी बैठ सकें। उसके अलावा एक वीडियो कल आई, उस वक्त चर्चा था, वो शेख रशीद की ख़ास दोस्त है, वो है हरीम शाह। हरीम शाह की एक वीडियो लीक हो गई है, बल्कि एक नहीं, दो वीडियो हैं अलग अलग, वो वीडियो इसकी लीक हो गई हैं और ट्विटर पर वो दस्तयाब हैं, वो चल रही हैं और लोग उसको देख रहे हैं। फिर हरीम शाह का भी बयान आ गया कि ये वीडियोज़ जो हैं, संदुल खटक और दूसरी उसकी साथी जो थी, उसने ये रिलीज़ की हैं, उनके साथ दुश्मनी की है। लेकिन मेरे पास भी अब बहुत से लीडरों के जो हैं वीडियोज़ हैं, मैं वो जारी करूँगी, तो आप देखें हरीम शाह किस किस की हो नंगा करती है। क्योंकि पीटीआई के दौर में यूँ समझे कि हरीम शाह डिप्टी वज़ीर आज़म थी, जब चाहती थी वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठती थी, वहाँ तस्वीरें खिंचवाती थी, टिकटॉक बनाती थी। पर फॉरेन अफेयर्स में जाकर उसने फॉरेन मिनिस्टर की कुर्सी पर, शाहमुन कुरैशी कुर्सी पर बैठ के फ़ोटो निकलवाया और टिकटॉक बनाया, और कॉन्फ्रेंस रूम में जाके टिकटॉक बनाया। पंजाब गवर्नमेंट ने फयाज़ हसन चौहान, इनके साथ उसकी टिकटॉक जो है मौजूद है। शेख रशीद के साथ तो इसकी बेहुदा तस्वीरें भी मंजराम पे आई थी, और उसके साथ भी टिकटॉक बने हुए हैं इसके, और मुफ्ती कवि और सारे पता नहीं कितने लोग हैं। तो ये चीज़ें इनकी ऐसे ही चलती रहती हैं। ये वीडियो आ गई है, तो इसके जो है मैंने कहा आपको सरसरी जिक्र किया जाए। उसके अलावा सिंध में एक बात हुई है, सखर में पीटीआई वालों ने मरियम नवाज़ के खिलाफ पर्चा कटा दिया है और सेशन कोर्ट में उसको बुला लिया है। सेशन कोर्ट ने उसको तलब कर लिया है मरियम नवाज़ को। मरियम नवाज़ पर ये मुकदमा पीटीआई ने दाखिल कराया है कि मरियम नवाज़ ने जो है सरगोजा के जलसे में जजेस के नाम लेकर उन्हें मुखातिब किया और उन्हें बदशत कहा है, इसलिए उस पर तौहीन अदालत का केस चलाया जाए। तो अब देखना ये कि सेशन कोर्ट में मुकदमा चलता है, ये पीटीआई ने रिवायत डाली है, तो अब दूसरी जगहों पे फिर इमरान खान के खिलाफ भी मुकदमे शुरू हो जाएंगे, फिर ये एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे करते रहेंगे और कहाँ तक उसको वहाँ पहुँचते रहेंगे। हो सकता है फिर कल बलूचिस्तान में या कराची में, सिंध के दूसरे शहरों में इमरान खान पे भी मुकदमे बनने शुरू हो जाएँ। तो ये मुकदमेबाजी का सिलसिला इनका शुरू हो गया है। ठीक है, अगर तौहीन अदालत की, क्या तुम लोग उन दो जजों के मामले लगे हुए हो कि तुम लोग सखर में जाके केस दाखिल करा रहे हो? जजों को खुद करने दो न। जजों के खुद जो है रेफरेंस जा चुका है, वो सारी बातें जो मरियम नवाज़ ने कही हैं वो उनमें मौजूद है, उस पर जो है रेफरेंस दाखिल हो चुका है। जो अब देखें जुडिशल काउंसिल का कब इजलास होता है, कब उस पर डिस्कशन होती है या नहीं होती। चीफ जस्टिस बंदयाल उसको आगे भेजते हैं या नहीं भेजते, क्योंकि उसकी जवाबदीद होती है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। तो जब ये केस चलेंगे तो उस वक्त देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल होती है।
اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے بھی آج اجلاس کیا ہے، لیکن کوئی اس پر فائنل پوزیشن نہیں ہو پائی ہے، اور اب کل دیکھا جائے گا کہ کل الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ فائنل پوزیشن دیکھیں گے عدالت کے فیصلے کے بعد، کہ عدالت کے فیصلہ جو آیا ہے اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن کل فیصلہ کرے گا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے اطہر منالہ کے خلاف، جسٹس اطہر منالہ کے خلاف بھی ٹرینڈ شروع کر دیا ہے۔ ٹویٹر پر ان کے خلاف غلیظ مہم جو شروع ہے، آرمی چیف کے خلاف بھی پہلے چل رہی تھی، اس کے علاوہ انہوں نے یہاں بھی شروع کر دی ہے، اور جیو نیوز کے خلاف بھی انہوں نے ایک مہم شروع کر رکھی ہے۔ اور خود جیو نیوز کو آج ان کے اسٹام فائبر جو چینل جو ایک عمران ڈو کی ملکیت ہے، اسٹام فائبر، وہاں سے جو چل رہی ہے، نیٹ چل رہی ہے، اس پر بھی جیو نیوز کو بار بار بند کیا جا رہا ہے، اور کئی گھنٹے اس کو نشریات، جب یہ عمران خان پر تنقید کرنے کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک گھٹیا سیاست ہے، گھٹیا بات ہے کہ اگر کوئی فیصلہ آپ کو پسند نہیں تو اس ججز کو آپ گالیاں دیں۔ قاسم شاہ اگر کوئی عمران خان پر تنقید کرے تو اس غریب کو پیچھے پڑ جائیں، اس کو گالیاں دیں ماں بہن کی۔ تو یہ یوتھیا کلچر عمران خان نے یہاں پروموٹ کیا ہے۔ اس کا نتیجہ عمران خان خود بھی دیکھے گا، کسی دن کوئی دن ایسا آئے گا کہ عمران خان کہے گا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور یوتھی کہیں گے کیوں پہلے تم نے کہا تھا اب نہیں کہہ رہے، پھر اس کو بھی ماں بہن ایک کر دیں گے ٹویٹر پر، اور یہ جلد ہونے والا ہے اب۔ اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں سب نے بچنا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے کریں، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھیں، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کا احترام کریں۔ ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے، ہر آدمی کا اپنا کردار ہوتا ہے، اس کی سوچ اپنی ہوتی ہے، تو اس کو آپ گالم گلوچ نہیں کر سکتے۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔